السلام عليكم mes chers développeurs, معكم محمد إبراهيم وفي هذا الفيديو غادي نبداو نتعلموا Express.js. Express.js هي un framework minimaliste basé sur Node.js ou basé sur le langage JavaScript. Donc غادي نبداو ان شاء الله la création ديال un nouveau projet. كيما عرفتوا باش نكري un nouveau projet il suffit انني نجي هنايا وندير imkdir يعني make directory et le nom ديال le projet. غنسميه express dash demo. Cliquons sur entrée cd express. Cliquons sur tabulation, automatiquement va détecter le nom ديال le dossier. OK, et après غادي ندير clear و هنايا غادي générer un package .json. Donc il y a la commande npm init dash dash yes. Cliquons sur entrée. غادي générer le fichier package.json. OK, donc غادي نحلو هذا الشيء هذا le code Visual Code Studio. Code espace point. Très bien. Donc Visual Code Studio غادي تحل وغادي pointer directement على le dossier principal ديالنا express-demo. هذا هو الفيشي جينيرا دابا package.json. alors غنبقى نحاول انني نستعمل l'invite de commande او la prompt commande intégrée في Visual Code Studio. Cliquons sur CTRL U avec accent grave. Et après غادي installer le package ou le framework minimaliste اللي سميتها Express.js via la commande npm install. اي هي install او يمكن لكم تكتبوها على هذا الشكل هذا، يمكن لكم تخليو غير لابريفياسيون اللي هي اي اي لو نون ديال الباكيج هو اكسبريس وغادي ناسوسيها في لا بارتي ديبندنسي. alors غادي ندير داش داش سيف. كليكون سور اونتري. دونك هنا غيخصني الانترنت، غنلونسي الانترنت. alors ça marche. Donc on va installer Express.js. alors Express.js il y a une partie de l'architecture main stack. alors il faut attaquer Express at 4.16.3 c'est-à-dire que là installe avec succès. une fois dans save automatiquement on va voir la partie dependencies Express yani le package a été bien installé dans le projet ديالنا. très bien. alors هنايا ce sont des informations relatives au projet. يمكن لكم مثلا l'auteur ديالو شكون هو la personne développe l'application. alors ندير le nom ديالي اللي هو محمد إبراهيم. alors قبل ما نكملوا ان شاء الله هاد الفيديو بغيت الناس اللي هو اول مره تيشوفوا لا فيديو يدعمونا بلايك و ميم طون يتابوناو في لاشين. اوكي دونك يسوفي انكم تكليكوا على لو بوطون سابوني على سبسكرايب وتفعلوا داك الجرس اللي كاين تما باش اون فوا نحط انا شي فيديو في لاشين توصلكم. اوكي يلا لي زامي كملوا. اول حاجه غادي ندير هو انني غادي نكريي ان فيشي عندي هنا نسميه index و بويسكو تنديفلوبي بجافا سكريبت دونك index.js. كليكون سور اونتري. alors اول حاجه غادي ندير خاصني نستعمل اكسبريس دونك غادي ندير require c'est-à-dire بغيت ندير لود ديال هاد library او هاد الفريمورك هي اكسبريس وغادي نافيكتيها لون فاريابل. alors const la variable نسميها express il va recevoir la valeur via require express. et après اش غادي ندير غادي نكري une autre variable نسميها مثلا app وغنأسوسي لها لو كونستركتور سانتيتيزي ديال اكسبريس. ça marche. قبل ما نبداو نديرو ان تريتمون خاصني نكري ان سيرفور. باش نكري ان سيرفور غادي ندير هنايا اون فاريابل او لا او موان نستعمل لا فاريابل اب فيها اون فاريابل سميتها listener او لا listen port. alors البور اللي غادي نخدم به هو لو بور 3000. يمكن لكم ديروا لو بور اللي بغيتو وهنايا غادي ندير ان كول باك فيا اون ميثود انونيم arrow function. ندير واحد لو console دوت log ونافيشي كيلكو شوز هنايا كوم ميساج. alors application running on 3000 port. très bien. حاجه واحده اخرى parfois هاد لو بورت يكون بارامتري alors تيكون ديناميك. alors c'est mieux اننا نكريو هنايا une variable نسميها port وغادي نافيكتي ليها لا فالور سوا 3000 و الا كان
il est qu'un différent que 3000, c'est-à-dire que quand on dit déjà les variables d'environnement déjà associées à un port, donc on va dire il y a process dot env dot port. شنو المعنى ديال هادشي هذا؟ Alors normalement le port اللي غادي associer لهاد l'application تنكون une variable d'environnement. Une variable d'environnement تنأكسيدي ليها via process.env وهاد la variable سميتها port. Alors il كنت عطي انا كانت هاد la valeur او هاد la variable عامره un numéro de port غياخدها en considération. Sinon غياخد 3000. وهنايا نسيت s. Donc هنا غادي نحط دابا la variable port. Parfois tu comptes 3000, parfois autre chose. Elle حسب واش هاد la variable d'environnement existe. Donc دابا 3000 اللي كاين هنا ما خاصهاش تبقى فيجي. Alors باش ندير شي حاجه ديناميك وسط une chaîne de caractères خاصني هذيك la chaîne de caractères نديرها entre les brackets inclinés بهذا الشكل هذا. يعني single quote يكونوا inclinés. Donc غادي ندير فيهم هاد le contenu. Ok, ou هنايا le port puisque غادي interpréter une variable dynamiquement خاصني ندير dollar bracket et le nom ديال la variable port. Puis quand sur enregistré d'abord ça marche très bien. Alors غادي vérifier est-ce que ça marche عندي هاد le serveur ou la هاد le port واش خدام مزيان. Alors الا طلعت لي هنايا le console log donc c'est-à-dire que là ça marche très bien. Alors on clique à la contrôle U ou غادي lancer la page via nodemon ou la renode et le nom ديال le fichier index بلا ما ديروا l'extension. Alors هنا تعطيني une erreur. علاش تعطيني une erreur اجي فيريفيو علاش. Alors هنا درت linked. انا نورمالمون خصني نقول لي listen to port 3000. Alors غادي نوقف le serveur ونلونسي à nouveau node index. Alors الا ما بغيتوش تبقاو ديروا هاد القضيه كل ساعه توقفوا لو سيرفور خاصكم ضروري ما تانستاليو جلوبالمون واحد لو باكيج فيا الام بي ام. غادي ندير npm install -g يعني جلوبالمون في لا ماشين وسميتو نودمون. كليكون سور اونتري و اون فوا غادي تانستالا غتبقاو تلونسيو لي باج ديالكم بالنودمون بهذا الشكل. كتبوا نودمون على بلاص دو نود وغاديروا لو نون دو فيشي وبلا ما ديروا ليكستنسيون سي با لا بين. Donc لاحظوا معايا automatiquement détecta le port, détecta le serveur, ça marche. Donc une fois atteint le contenu du console log qui est listen, c'est-à-dire que là tu écoutez effectivement le port. Alors le port خدت 3000 حيت ما عنديش une variable d'environnement. Alors باش نكري une variable d'environnement إلا كنتي في Windows تبعوا معايا مزيان. Ce sont des informations اللي هما vraiment très sophistiquées. Alors غادي نكري un autre terminal ou غادي créer une variable d'environnement. Là كنتي في وسط Windows تنديرو set et le nom ديال la variable d'environnement مثلا هي port قلنا وغادي نافيكتي ليها un port مثلا 5000 ولا 4000. إلا كنتي في Linux او لا ماك نديرو export. alors غادي تقولوا لي دابا انا راه خدام في Windows ومع ذلك درت export. alors تنكل لي نستعمل لي كوموند لينكس إذا كنت خدام بالجيت باش. انا عندي الجيت باش هو باش خدام دونك نكلي اكزيكوتي لي كوموند لينكس. alors دابا كرييت une variable d'environnement port وافيكتيت لها لا فالور 4000. غادي نلونسي لو سيرفور فيا نودمون. لاحظوا معايا غياخد دابا اون كونسيديراسيون هاد لو نوفو بور ديال لا variable d'environnement node index. كليكون سور اونتري لوك شوف فوالا. alors شنو درت؟ alors هنا خاصكم تفهموا هاد الكتابه اللي كانت هنايا. شوفوا معايا 3000 ou process on.port. alors هنا تنيكزيجي لي تنقول ليه خذ en considération هاد لا فالور tout le temps sachant que ديما غياخد علاش لانه ديجا existe. par contre الا بغيتي ياخد لو بور اللي كاين عندي في لا variable d'environnement ولا ما لقاش عاد ياخد 3000. دونك خاصني نسبق بالprocess onv.port عاد 3000.
Ok, donc d'abord la Node-Mont il détectait les changements en la page. Il renaît à le port 4000. Très bien. أول حاجة غادي نبدا بها دابا هو أنني نكري une API. تعرفوا بأن Express.js c'est un framework minimaliste pour créer des API sur Node.js. Donc هاد l'API تتريسبكتي RESTful يعني يمكن لكم تستعملوا l'architecture RESTful. دونك غادي نكري دابا اون ميثود غنبدا اول وحده هي get RESTful. دونك ندير get et la route اللي بغيت مثلا بغيت نريكوبيري دي كور دونك غادي ندير هنايا API courses c'est-à-dire بغيت نكريي une API pour un module سميتو courses. Alors deuxième argument ديال la méthode get فيها une fonction anonyme اللي غادي تكون على شكل arrow function. Alors فيها deux arguments request et response. Alors هذه c'est une méthode arrow function donc غادي ندير هنايا la flèche و le traitement غادي يكون bracket. Alors مثلا هنايا بغيت نافيشي quelque chose sur le navigateur donc غادي ندير response غادي une réponse send envoyer la réponse وهاد la réponse غادي تكون un tableau مثلا نجي نكري هنايا un tableau دي كور مي نورمالمون خاصنا ريكوبيريهم من لا باز دو دوني. دابا باقي ما تنعرفوش نتعاملوا مع لا باز دو دوني دونك غادي ندير هنا كيلكو كور مثلا اللي تندير فيهم انا لي فورماسيون لارافيل Vue.js Angular et autres Symfony etc Node.js et autres. دونك كنحاولوا نافيشيو هاد لي كور اونفويوم هادشي هذا في النافيغاتور فيا لا ميثود send. يسوفي ندير هنايا courses نعيط على هاد لا فاريابل. اوكي دونك اون فوا غادي envoyer انا اولا exécuter une requête http via localhost 2.4000/api/courses غادي يعرفني بانني بغيت exécuter هاد لا ميثود هادي وبالتالي غادي افيشي ليا هاد لو كونتوني ديال courses في النافيغاتور. اوكي دونك نمشيو للنافيغاتور كروم غادي ندير localhost. Alors à la place de 3000 حيت دابا عندي لو بور 4000 كليكون sur entrée. Voilà دونك تنقدر نافيشي لو كونتوني اللي كاين عندي في كات. alors نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا هذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا. حاولوا تعاودوا هذا الشيء كله اللي درنا باش ان شاء الله في لا فيديو سويفونت نزيدوا نعطيو لو ماكسيموم. غادي نشوفوا البوست ونشوفوا البوت ونشوفوا الديليت اكسيتيرا اي بيان سور الا شفت لي لايك كاينين بزاف شفت الناس بزاف اللي تابوناو غادي نزيد وندخل لكم حتى المونغو دي بي وغادي نشرح لكم المين ستاك مونغو دي بي اكسبريس جيس انجلر اند نود جيس. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.